Ewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Riparsa mwanya sito yukao lana Claude yukao yeujulu azedi alafu ngena rongo ya kanzara leo siono kaka irize nongo zuru fanya matarzibite arimo komoro news c'est-à-dire mzione okaye katu ngwanze ngena rongo muhimu ya kanzara mbele. Assalamu alaikum. Ewa zadani timbeshani marhaba réseaux sociaux zilobanza fasitani les médias zan Komoro news Komoro news zonga rijuao manango na shama les réseaux sociaux semba bindeshani mambia ni Komoro news na ndo respecte démocratie nous respecte amaleo leo kabati mtondra buwa mimi kadogo ndani fanya video mutarme pepu banu timbeshani marhaba banu c'est question c'est banu pepu tsaiban c'est question ni poseo. Et bien nous allons nous de notre présidence. Voilà. Les jours votations. L'homme secret. L'homme secret. Et ça donne un bien, on doit le faire ça. Ça, Ranguni Gompang, on tukuzwa comme Rolon nous donne nos salam alaikum, nos bonnes. En tukuzwa comme Rolon nous donne nos bonnes. Nabia salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, Kanabili, Mimika Dobanya Kanamorogo, Mika Benye, ça, ils sont en train de. Si à Komori ni hatuna sinanyi kabati mwenye timu ramfaume ratajiri ramaskini ya pour ma famille ku famille titi famille jao e Komori ni hatuna sinanyi sote pia rono ndando lobonze abwana tona ndongo achi kuna dokaya mimi na modingwani ma president sadi na banyamfua batinyamfua yomotsi mimaramme yomotsi amna swala hapo kwesi swala Vanu ngabo wandu ambao kaya heli udingo hafili hanema hiyo haku wandu wandu ambao kaya ijokiri kabale mwenya siwola nguni kwa mapesa yengo ejolezo jiharma za barizo na mishie mimi kado bila hapamba mimi mwanamme anjua ka wandu alusutu ndo Faransa wambara ni kwa mapesa ishina mbwa shawishie na ngamjoelewa ni mdomo za réseaux sociaux ania ejoelewa Hassani etuelewa Hussein. Sa mimi ndo mimi na Islam. Mwenda directeur hamnesimu. Anaboban hele zile aliunga. Nyesi musmana wa tata manami Islam. Sima Islam. Wallahi etuelewa leo. Wama nufa kiama kutuelewa. Wallahi ata wallahi billahi wa rasulu President Zali ekanjimtsana haumasihu. E daula Komaru okwanjimtsana haumasihu. Nana nzoni mabyenyi mimi mwanadamu Komoro wono watu saida president Zali waondeze faida za daula fatuze mathalani mimi saidi yao anazoni mabyenyi ni mtwele wa mtwele leo eka president Zali parani kambahiru ezadani ni mwana Komoro ezakadabile mapesa ngungaendao sababu president Zali zinuni filma obanu aone ndo mweza jona mtwenda bure na mapesa andramani jonu hata tundu mapesa inuma hamine nisaidie president Zali ndaporosha ministra na Messi ndaporosha mbura na bia marhaba na mimi ndabo eni jongi fanya na romambi maudu chwa kiama tunamswami kwa president Zali ani para mimi mwana Komoro kani kambairo anjorenga sababu kaja saidia ni kesha hangu ni mrumili yao mwelewedo mwelewa kamjailewa mwelewa kamjailewa Relewa mwelewa kamjailewa Relewa Yomotsi ese kadabili ebana kusaidia president Zali ndo bakamanzoro to sekraba naranzao anazoni mabiani president Zali kadahu wanwa heza president Zali bandu alizo katakatane kutukutu mwamdulo kamdo twengo mdukanchi tujo tujari to sekraba fo metsi na rubani tujamri hese president Zali bonata 3e tour kwa mari ebanu wakusaidia si ngani ngabotsa wao wamba president Zali mdo fanya assise wamba president Zali mdo fanya referendum president Zali pesa nongozo pia wandu wa Faransa wataka blati no rete cinema tujamraje wa Komori donc izomina zona ampare daula manati na johama ndongo batina katifu bo wade unu heli liwanao mnyezi mnasa sitro wade unu abama doktor wa Komori riwatukuza jana riwatukuza leo sana wabese wajue question ese maskizini même pourquoi tu m'as tout masqué à coup le problème de la santé il y a problème à ma pour garantir la vérité les gens amina c'est nous les endao
Hedu arambia jana ujarambia leo. Owade mwendao je. Amena swala yao. Merci monsieur le journaliste. Yabo sadiri ze problem zilo zino henu wakati tingotula maske no kartu ambilo ka wenjeza kartu ambilo ka ubono wale wakartu ambilo abonao kartu ambilo wanjezao eske zanongozo no ka izo foti zatu sisa au fota ya serikali izo nanzoni mabiani banu na rene wenu banu yeni mruga responsable bana owade unu usautulo ma politiki na yo hatwari Osilamu tuloma politiki watemba uade utuloma politiki ngabwanzao owade utike komori ngabwanzao owade utike komori bandu wala problem armensi inu hanu helezondo wele owade unu bwana mabwa komori amparo komori alobonze walo Madagascar nguna wa Jazairi no walo Faransa no walo maori mnyesi mwa Jazairi ayanzoni mabieni kitakiliki mnyesi mwa alisiti marhaba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anzo komoni. Ngamina tomanya. Heki yangu nguna mwisho metinu. Nyelino nazo ngochiro bonze. Ngamina tomaka mwabenze ke ardhi ya Komor. Ngejoka mongoni neze ardhi ni tukufu maulu tokaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Njomjom jina sanjizi. Mwenyezi Mwenyezi Mungu owade yobe hashini kaza tuto ube haunangamia. Sa Mwenyezi Mungu yoranza na rubeshu. Mtuto sasina nyambi. Sisi wanajamu. Shanga wamra usaba no kaya sadiri ewe ngo amino ko wade ngo komori hauka uti komori ewa mimi na mshendo parce que mimi udunga mimi stay ema docteur wa komori mimi stay ema docteur wa komori astay daula astay muhida astay mashini ema docteur ngabo wa heo wa ndo wade nguo wa heo tena ndo wade ani ngabo hauka uti sa mimi na jamu Islamu Komor anabo wade ngosa Mwenyezi Mungu sitiro wade kwa uti Mwenyezi Mungu kesta Mwenyezi mimi dani mimi oskuna kana niko nimnapana mtete msitamre shagaza anamshagaza amba ametia wewe ngoto kujino sanjisi wade unu bwana wade mana unu wade virishin urikisa shini urikisha Faransa maore Italy Marekani ebanu nyinga yikamsiduniani bakomori wadengu wosa nyesimba ubiti hapa ani uja denki emana ndi coronavirus ruwa uloban zenfiaso bloquer kana petia ulambahiru murabiha muka faiblesse kutsina petia ulani bekukaza nyungu ya mtuzi ya sosi kunosha vushe je dis la rebo ça ribono le problème hani ça pour l'instant c'est n'androngo ajiku comme Mwenyezi Mungu asasitre komori Mwenyezi Mungu wa Komori mlobonze na mlawe harara kaka Mwenyezi Mungu bangu sitiri wanu hiyo problem mimi mtunja ma tekniki anjeli ni oneose ndongo ni hello wade unoro umana wallahi ata wallahi karato kansina cinema omoto yimdo ngo ato ato na kombi ni wani basi banga abomri usaba no kaya stadirari ngabwanro na video ya wandu wakasamba okango ne corona wale wa halafu juzi waka ufilime waka uzina majimbo no heza okaya owale koti hiho wale wakwatina wale eske zenongozi la hujoza baje ewa zadani lewani beshiro maraba wandu anzi hao yapo manange ingenda wa live nwabeshiro maraba manale wadunga suje leo wade unu kesubidiri kehuna urkehuda katusaro wade unu rutama politiki nyanzori nyongo etudwa abatu wabeshiro maraba eza kadabili eza réseaux sociaux mimi eza tokatika president au Comore si joba ces réseaux sociaux on a Comore tisione parce que c'est ce quartier de face les réseaux sociaux quand il nous message le très important il nous message le sur ça nga bwana les réseaux sociaux nous on fait madharau no parusho no pisano na ubeha video kao zila photocopy ani le hongo bandu karton no seji ngabo matotsa baya zarangu ils sont en train de je n'entends pas le soalaïlo quand c'est clair parce que ma docteur wasawarabia quand 40 personnes wabona et il y a 40 personnes et on a des osina sambe ça est heli richance ndongo et film il a lancé la photocopie
ani leti ndio les vidéos ila video ileti wala tibao ani ileti video ya tola ne daula na madoktor wa Komoro sasa hizo nzorande na madoktor wa Komoro wasawa rongo waka ngabandu mongomine wabo na bwa chukura c'est video ya lase wa ila pour l'instant heliri shohun mana mitira de manu mbada wangu ambao helira panyeza récemment wangu bokaina photocopie et vidéo ya nasewa quand on kufanya torabu na jao ila kecho dingoni medaula na madoktor wa Komoro abo video manela bo sisi karogo renga risk rabe oui non la toto uragara seru sisi katodunga iso madoktor wa bao na daula sabunga wa mre usabani ambao kaya naam la pitali ya Sambango ijuo ani juo mimona Komoro alela pitali ya Sambango ijuo kujajua oka owandu kujajua oka owandu wakabala owandu kujajua oka owandu wakabala wala wandu kao ila wakarme la pitali ya Samba wakahula Ransi betizi Ransi ngwanjawa nda hu wambe wo warohe ambao warohe ratse polomiki hayi abaro pareni atimiza amba Isona de video inu ngavanga no mashadu atone video mananga rabuna nao na profiter na mwe daula ke daula chao garantandu masujai manaye ngabo bangi ya wandu wasawaelewa kwa na ukalmo sukani wa heze daula na wandu waka president azali jana leo abuaze hanyo abora karabulano omna kumera kwa tani mche manona ni sauti enaje keda unaje tala mitida mparo fanya video ndogo andaya shane en live na banyafua batia fu en live alafu suje na tona bi wana mawa warongo ya niwambe uwade wandu kasanga na mwema shumishie bana baba sabanja politique mo wade abantu tota president Zali watoto publicité bi on doit en saluer la publicité njema abona narkema doma na sirishoza ndogo sauti sona ndogo wala wabono bana kolwa bono wala ngo wale ekulu abasa ndo casting yangu emana na bakaya le swala lenu si njema relite wa politique leo babi nashina ni habi anabio on doit on ana ifu ka wongo ewa marhaba ngono ngatono manda wangu merci garantia ni pare والله بالله ورسول الله بريزيدان زالي هاو دولة كومور هاو سي مفتي سا كومور اني هاو كومور هاو بوزيسيون اني مدو ريسبونسابل مودو توكيا يونغو كلير مبنا فهمو مانا مودو توكيا مدو ريسبونسابل انا تندو سي بعض زمرايا لو الدولة هاو مو دولة هاو مفتي كومور waba pour l'instant mdatedom sirili samduna swali andoti swali jamaa samduna swalo hai abani eni mana mkomoro ulona akili abale banga bo wade abuka swalo haho abondu fawabu c'est quand on fait force wedo fanya hila abo problème adu chakaba emana indi ngabo wandu ekam mdatedom sirili kwa fanya force ila ti force amnesi Mungu kwa toute sa présidence ali abo kwa toute sa décision abo mnesi Mungu kaja kubali swala hilo abo tujoba mnesi Mungu et madhamana tukufu wa Komoro les positions ni tukufu ya Komoro na sisi maraya wa tukufu eni mnaregea responsable ba maudu tu kama mudosisho ça veut dire quoi et quelle décision une rais na meza mufti ndio ula wairege na Kiislamu nasi subhanahu wa ta'ala maudu tu kama nguahimili baba le peuple comorien comme ko swali sa ko swali ndobon wanura hamana warege décision Bala mdu ngabo ngabo mdu usakesto banu okaya ye banu huvumba opposition yabo ye hunu ngabo opposition yawa merci beaucoup si uveshira ko mustarabu abonto mjele tinala sati kubali ka uandreponda ba wana mustarabu lonankini alhamdulillah nyezi mnajala wana wakomoro kana kila made mwanyasiwo ça c'est vrai santo ko tukuza le zina ani ntoko tukuza le zina kenauji mana banu mimi msuo na mdu président Zali un jour président Zali na kana vote kana fu c'est mwanadamu un jour kana karmesa ya bana zenu na mimi soutane sanso na mdu monzani de terage
Maintenant, le président Zali, beaucoup de monde un prêtre, ça met pour la prise avant maintenant. Avant tout le monde, coalition, l'opposition, ça va être l'opposition. Ça c'est vrai. Et maintenant, Abuya tena ye opposition wajobakisha aja wakatuka oba n'opposition kangi armanti wo urongo wa stadiri besho kwa sulingaza fikira za hao sha omwe urongo wa bulio no mnukatsujo just prime sadiri ngarambo kanga sina demokrasi na boda nzo himorongowe ngotsahwa hata ijo kirisisirlo banu huone mna polomiki ajiri banu karimi bangara famila video wo sha huono kanga bo majagala menji problemu zinji yongo no jeze problems no kamba sadiri mayada mwisha wabingena sadiri ngena ikubidi just prime usonimenti ya haikatsujua yongo no jeze habari hizo sakaya vila nimbeshule maraba toujours c'est une question très importante. Nous profitons bien de nous. Quand nous avons dit que nous avons dit Djibo, nous avons dit dictature. Nous avons passé la dictature. Nous avons dit que nous passé la dictature. Dictature, c'est une cara ici. Adam Tswali Jama, Bangabo Wade, nous avons fait une force. Nous avons dit que nous avons ouvert une dictature. Dictature, c'est une dictature, c'est une micro. Ou bien là il faut que ministre Frani Lobwiti mrumshaye jao mrumshe mfubano za kifamili mrumshe tideheli dictature tideheli ganzao uvisione poste ya ministère unafanya kama biritendo au ministère wabe wana haki sasa kwani baadhi za nyinyi journaliste baadhi za hanyu kama tuelewa kana message très important bano démocratie banunga bo limite ya démocratie na relewanando bano démocratie li mwisho démocratie ça va limite. Ah, donc vous en bien on a mal au farat. Wallah, on donne ni nerve ton secret ban. On donne ni nerve. Angato. Man fait un live ban. On nous prend plus de ban. Et ban nous garanto. Nam jamra bi. Gabon daula tizo zabira banu. Zahobu amanuja. Zahobu amanuja. Bankabati duja mate amadaula tizo za tusamaluja banu sami mana mustarabu mana kili sinotoka ndofu matina ya wandubanu pour l'instant ils sont présidents à Ndouadjikou ils sont présidents à la fanya ils sont wana la fanya donc moi zona zona bana mao mtikubali lefa siriat et fasra nini au dictature akajo katika nurongo le jeshi lijodo bomona ni wali renge force wariwe force ça nous Daouda qui est kiri ya toi ordu et rayatiste Anthony Kapwan Jusi tu maman Jusi président Zalabe qui l'a bawa ngura jana Miranda sisi maraya bortonza président atela baba rapuliwa honori mimgodo ah non qui l'a bawa majana maili sisi maraya si wapeu donc abo mimi antukuzo Daouda Komor tukuza mwedaula nitukuzoa Komoro alo nunda nobonze nitukuzona mawa wakonipoza makestio abo mwanike za tosa za heshima za shao za Kiislamu maana evidemment je paniki ngabo wanroji wanu nitukuza wa Komoro alo nunda nobonze mwanike za tosa za heshima za shao za Kiislamu naomba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Okay.